जय जगन्नाथ सांग मैंने रश्मि प्रभा लर्निंग वर्ल्ड को आपण मानक बहुत बहुत स्वागत। तो चलते आम पढ़ापढ़ी स्टार्ट करदे। तो आम पढ़ा फर्स्ट संस्कृत साहित्यर इतिहास, संस्कृत साहित्य सहित विश्वर परिचय, संस्कृत शब्दर व्युत्पत्ति एवं संस्कृत भाषार स्वरूप विषय। संस्कृत साहित्य अतीव प्राचीन। बहु अनादि कालर संस्कृत भाषा रे अनेक ग्रंथ रचना कर भारत भूमि रे रचित होइतिबा एही ग्रंथगुड़िकर गौरव गारिमारे विश्व चमत्कृत होइछि यह सत। हेले वेदभूमि भारतवर्ष रे रचित होइतिबा एही संस्कृत शास्त्रगुड़िकर परिचय मिलिथिला बहुत परे। तापर देखिबा संस्कृत साहित्यर इतिहास। संस्कृत साहित्यर अनेक ग्रंथ अनेक समय रचना करा जाइछि, किंतु सेगुड़िकर एक सज्जित विवरणी विश्व दरबार रे उपस्थापित होइछि बहुत परे। एथिपाई पाश्चात्य विद्वान मानकर भूमिका अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। एक पक्षरे प्राच्य विद्वान राशि राशि मौलिक ग्रंथ रचना करी निज निज नाम एवं परिचित सहित घटनाबहुल जातिर अंतःस्रोतरे विलीन हो जाइछन्ति, सेतबेले अन्य पक्षरे पाश्चात्य विद्वान माने अप्राण उद्यम करिसेंति सेही अतीत ऐतिह्यरू अनेक ग्रंथरत्न संग्रह करिया पई। सेही अतिबाहित अंतःस्रोतरू अनेक प्राच्य विद्वानकर नाम एवं परिचय तालिका संग्रह करिबा पई बहु गवेषणा करिसेंति, बहु अध्यवसाय करिसेंति एवं अनेक परिमाणरे सफल होइसेंति। अष्टादश शताब्दीर अंतिम भागरे संस्कृत साहित्यर विधिवत आविष्कार विश्व को चमत्कृत करथिला। ख्रीष्टपूर्व 334 आलेक्जेंडर ग्रीक वीर आलेक्जेंडर भारतर आक्रमण करथिले एवं भारतर अनेक अप्रकाशित पांडुलिपि निज देश को नेगले। सेथिमध्यरु अनेक संस्कृत पांडुलिपि थिला। तो 334 ख्रीष्टपूर्व भारत जो पांडुलिपि गुड़िक अपहृत हो जाता तन्मध्यरु अनेक वेद संबंधी पांडुलिपि ही थिला। यह निसंदेह कहुपर, कारण 334 पूर्व भारत में वेदर रचना करा जाई सारी। तो से जो पांडुलिपि नहीं सेगुड़िकर गवेषणा प्रथमे ग्रीस रे करागला। परिणाम स्वरूप ग्रीक विद्वान माने विज्ञान एवं साहित्य क्षेत्र में केतक नूतन उपादान विश्व को देले। संस्कृत साहित्य को मूल भित्ति करी सेमाने प्रथमे ज्यामिति गणितर उद्भावन करथिले, जहाँफल परवर्ती काल रे तथा 20 शताब्दीर प्रथम भाग ओडिशार गोवर्धन पीठर पुरी शंकराचार्य स्वामी भरतीकृष्ण वेद को ही विज्ञानर एक और गणितर उद्भव बोली प्रमाण करने को जाई वैदिक मैथमेटिक नामर एक पुस्तक प्रणयन करथिले। 1651 ख्रीष्टाब्द जैनीय यूरोपीय विद्वान अब्राहम रोकर संस्कृत भाषा रे पारदर्शिता हासिल करी भर्तृहरि वाक्य गुड़िक तथा नीति शतक, वैराग शतक, श्रृंगार शतक डच भाषा रे अनुवाद करथिले। वारेन हेस्टिंग भारतर गवर्नर जेनेराल भाव 1774 रु 1785 मसीहा पर्यंत प्राय 11 वर्ष काल रही। हेस्टिंगर प्रेरणा चार्ल्स विल्किन्स बनारस रे रही संस्कृत भाषा और शास्त्र अध्ययन करथिले एवं श्रीमद् भगवत गीतार एक इंग्राजी अनुवाद ग्रंथ द सॉन्ग ऑफ द एडोरेबल वन प्रकाश करथिले। तापरे तार 2 वर्ष पर 1787 मसीह हितोपदेशर मध्य एक इंग्राजी अनुवाद फ्रेंच एडवाइस नाम जो पुस्तक प्रकाश करथिले। 1784 मसीह सार विलियम जोन्स एशियाटिक सोसाइटी नाम एक सोसाइटी स्थापन करथिले, जहाँकि वर्तमान भारतर पांडुलिपि कला और स्थापत्यर एक संरक्षण केन्द्र तथा दिग्दर्शक भाव में प्रतिष्ठित होइछि। सार विलियम जोन्स संस्कृत रे पारदर्शिता हासिल करी 1899 मसीह संस्कृत साहित्यर सर्वश्रेष्ठ तथा विश्वकवि कालिदास द्वारा लिखित सर्वोत्कृष्ट नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम इंग्राजी अनुवाद करी विश्व रे चमक सृष्टि करथिले। तापरे परे परे हिंदू मानकर संविधान रूप में विवेचित होता मनुस्मृतिर एक अनुवाद करथिले। से 1792 ख्रीष्टाब्द संस्कृत साहित्यर इतिहास रे प्रथम थर पर विश्वकवि कालिदासंकर जनप्रिय गीतिकाव्य ऋतुसंहार संकलन एवं प्रकाशन करथिले। पाश्चात्य विद्वान हेनरी थॉमस कोलब्रुक संस्कृत साहित्य को लोकलोचन को आनिबा पई अनेक तालप्रत पांडुलिपिर मध्य संकलन और अनुवाद करथिले। तो एठी लिखा जाइछि कि प्रोफेसर मैक्स मुलर लिखिथिले हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट संस्कृत लिटरेचर। वेबर लिखिछन्ति एकेडमिकल लेक्चर्स ऑन इंडियन लिटरेचर। सार एम्स विलियम्स लिखिछन्ति
ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ୱିଜଡମ୍ ଆର୍ଥର ଏ ମ୍ୟାକ୍ଡୋନାଲ୍ଡ ଲେଖିଛନ୍ତି 1899 ମସିହାରେ ଏ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଲିଟରେଚର। ମ୍ୟାକ୍ଡୋନାଲ୍ଡଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଏପି କେଥ୍। ତାପରେ ଦେଖିବା ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତି। ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତିଗତ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମ୍ ଉପସର୍ଗରୁ କ୍ରୁ ଧାତୁରୁ ସୁଡାଗମ କରାଯାଇ ତ ପ୍ରତ୍ୟୟରେ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦଟି ନିଷ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ବୈୟାକରଣ ପାଣିନିକ ଅନୁସାରେ ସମ୍ ପରିଭ୍ୟାବଂ କରଣୌ ଭୂଷଣେ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ସୁଟାଗମ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭୂଷଣ ଅର୍ଥରେ ସୁଟାଗମ କରାଯାଏ। ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦରେ ଯେଉଁ ସୁଟାଗମ ହୋଇଛି ତାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭୂଷଣ। କେବଳ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ହିଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅଳଙ୍କୃତ ବା ଭୂଷିତ କରିଥାଏ। ଏହି ଅର୍ଥ ହିଁ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତି ବା ସେଠାରେ ହୋଇଥିବା ସୁଡାଗମରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ଉଚ୍ଚାରଣ ଅଧ୍ୟୟନ ବା ଅଧ୍ୟାପନ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ଅନ୍ତଃକରଣ ଶୁଦ୍ଧ ହୁଏ, ପବିତ୍ର ହୁଏ। ସଂସ୍କୃତର ଅର୍ଥ ହିଁ ଶୁଦ୍ଧ ବା ପବିତ୍ର। ବିଶ୍ୱକବି କାଳିଦାସ କୁମାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୋ ମହତ୍ୟା ଶିଖ ଏବ ଦୀପ ସ୍ତ୍ରୀ ମାର୍ଗ ଏବ ତ୍ରିଦେବସ୍ୟ ମାର୍ଗଃ ସଂସ୍କାରବତ୍ୟୈବ ଗିରା ମନୀଷୀ ତୟା ସ ପୂତଶ୍ଚ ବିଭୂଷିତଶ୍ଚ। ଅର୍ଥାତ୍ ମନୀଷୀ ବା ପଣ୍ଡିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଭଳି ସଂସ୍କାରବତୀ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ, ସେହିଭଳି ନାଗାଦିରାଜ ହିମାଳୟ ସେହି ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ରିତ ଏବଂ ଅଳଙ୍କୃତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପମା ଦେଇ କବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭାଯୁକ୍ତ ଶିଖା ଦ୍ୱାରା ଦୀପ ଏବଂ ଗଙ୍ଗା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱର୍ଗର ମାର୍ଗ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ସଂସ୍କାରବତୀ ବାଣୀ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପବିତ୍ରିତ ଏବଂ ବିଭୂଷିତ କରେ, ଏହା ନିଃସନ୍ଦେହ। ଏହି ସଂସ୍କାରଯୁକ୍ତ ବଚନ ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତ। ଅନେକ ସଂସ୍କାରରୁ ଏହି ଭାଷାର ଉଦ୍ରେକ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା କୁହାଯାଏ। ଭାଷା କହିଲେ ରାମାୟଣ ଯୁଗରେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାକୁ ହିଁ ବୁଝାଉଥିଲା। ସେ କାଳରେ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଲୋକମାନେ ସଂସ୍କୃତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ହନୁମାନ ମା ସୀତାଙ୍କୁ ଠାବ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲଙ୍କାପୁରୀକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଶୋକ ବନରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ କେଉଁ ଭାଷାରେ କହିବେ ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରି କହିଛନ୍ତି ଯଦି ବାଚଂ ପ୍ରଦାସ୍ୟାମି ଦ୍ୱିଜାତିରିବ ସଂସ୍କୃତାଂ ରାବଣଂ ମନ୍ୟମାନା ସୀତାଂ ଭୀତା ଭବିଷ୍ୟତି। ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଯଦି ସଂସ୍କୃତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ସନ୍ଦେଶ ଦେବି, ତେବେ ସୀତାମାତା ମୋତେ ରାବଣ ବୋଲି ଭାବି କାଳେ ଭୀତତ୍ରସ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ରାବଣ ବା ସେହି ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଜ୍ଞାନୀମାନେ ହିଁ କେବଳ ରାମାୟଣ ଯୁଗରେ ସଂସ୍କୃତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ। ହନୁମାନ ଜାତୀୟ କେତେକ ଶୁଦ୍ଧପୂତ ପଶୁ ମଧ୍ୟ ସଂସ୍କୃତରେ କହିବାର ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ଦେଖିବା ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ସ୍ୱରୂପ। ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ରହିଛି, ଯଥା ବୈଦିକ ଓ ଲୌକିକ। ଯେଉଁ ଭାଷାରେ ବେଦ, ଉପନିଷଦ, ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଆରଣ୍ୟକ ଆଦି ରଚନା କରାଯାଇଛି, ତାହା ହେଉଛି ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା। ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ସାଧାରଣତଃ ରାମାୟଣ ରଚନା ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା ବୈୟାକରଣ ପାଣିନିକର ଆବିର୍ଭାବ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ମୋଟାମୋଟି ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 5000 ବର୍ଷ ଠାରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 7ମ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ପ୍ରଚଳନ ଥିଲା। ପରେ ପରେ ପାଣିନିଙ୍କର ପ୍ରଣୀତ ସୂତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଭାଷା ଅନେକ ପରିମାଣରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେଲା ଏବଂ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ପୂର୍ବରେଖର ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଲା। ଏହି ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ସ୍ୱରୂପକୁ ଲୌକିକ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ବୋଲି କୁହାଯାଏ।